Tout à l'heure, il disait, on va essayer de donner un coup au niveau de la confiance au sein de cette équipe nationale à appuyer, voulant dire bien sûr qu'ils tenteront de marquer un but du moment que cette équipe nationale n'a pas encore encaissé durant cette CAN. Est-ce que les joueurs sont, j'imagine, préparés à tous les scénarios possibles parce que dans un quart de finale, tout est possible? J'imagine aussi. Ce truc, c'est qu'on n'a pas encore encaissé de but. Tant mieux, on ne va pas maintenant être désolé ou être inquiet du fait qu'on n'a pas encaissé de but. Mais l'idée, c'est d'être très solide défensivement. On l'a dit. Si on va aller loin dans une compétition, il faut encaisser le moins de buts possible. C'est le cas. Maintenant, s'il s'avérait qu'on devait encaisser, on devra faire preuve de force, de courage, de confiance et de continuer à travailler pour changer et marquer un but de plus que l'adversaire. Salam alaikum. نريبوندي على الكاستيون تاعو. راني فرحان بهم الزوج على النتيجة وعلى لو جو. راني فرحان عليهم الزوج، ما عنديش بروبليم زعما كون ما نلعبش ولا لعبت ضد الفريق تاعي، ولا كنت في البون نزيد نشجعهم. تما راني فرحان لي دو العفايس لي زوج راني فرحان عليهم. C'est moi, je me rappelle. Donc c'est ce que je vais dire à mes joueurs. Évidemment, ça restera entre mes joueurs et moi, mais c'est un peu les deux. Méfiance et confiance. Inch'Allah. Bon, هذا الماتش تاع كوت ديفوار انت اللي كنت تحكي عليه، انا كنت نشوفه في لاتيلي. بون دوكا راني مع الفريق الوطني وراح نلعب كونتر كوت ديفوار. هذه التحفيز لي، هذه راح نكون فرحان بزاف. وهذا الماتش راح ان شاء الله راح نجيبوه باسكو كوت ديفوار عندهم ايكيب مليحه، عندهم الاكسبيريونس، بصح حنا راح نفوزوا عليهم بالقلب ونكونوا كونسونطري وان شاء الله نجيبوا هذا الماتش باش في الدومي فينال نكونوا بيان كونسونطري، نزيدوا نربحوا الدومي فينال وان شاء الله نجيبوا لا كوب الفينال تاعنا ان شاء الله. Coach, juste par rapport, on aura un jour de récupération de plus par rapport à la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça pourrait être décisif dans un match comme ça? Décisif, non, mais sûrement avec l'accumulation des matchs, c'est pour moi un avantage certain, mais pas décisif. Au Côte d'Ivoire. بون ان شاء الله تعاود هذا الاستوار، نعاودوا نفوزوا عليهم وتقعد دائما عبره، كل ما نتلاقاو بهم نفوزوا عليهم. S'ils sont plus forts que nous et qui méritent de l'emporter, l'emporteront. Et en tous les cas, la partie sera pas facile, ni pour l'un ni pour l'autre. الآن راك بين أصغر اللاعبين، بالك من 20 سنة اللي شاركوا في كأس أفريقيا. وش يمثل ليك أنت المشاركة في 19 سنة في المنتخب الوطني؟ بون زعما كي شاركت في هذا اللاج في كأس إفريقيا، وهاد العفسة طلع لي المورال، تحفزني أنا لي أنايا. راني فرحان بزاف باسكو راني شارك في هاد اللاج كأس إفريقيا، ونسي نخدم باش نزيد أكثر إن شاء الله. نزيد نروح معهم كوب ديمون إن شاء الله إلا تكاليفينا. نسي نزيد نخدم باش نزيد نخدم بيان باش نكون اسمي توجور في لا ليستا الفريق الوطني في هذا اللاج، وان شاء الله نجيبوا كوب دافريك يكون فعل خير للفريق الوطني. Mais sa sélection est méritée. Mais voilà, il me l'a prouvé. Il a fait un très bon match contre la Tanzanie. Donc il n'y a pas de. Les Anglais disent if you're good enough, you're old enough. Si tu es assez bon, tu es assez vieux. Donc voilà, il est bon, il est là, il fait partie de ce groupe-là. Il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de cadeau. Peu importe qui tu t'appelles, peu importe ton âge,
si tu es bon et tu peux faire en sorte d'apporter un plus à cette équipe nationale, marhaba. Il n'a pas répondu. Parce qu'il avait une double. Pour les joueurs يتعاملوا معايا بيان ما صعبوا لي حتى عفسه في هذا الستاج كل جاني ساهل ونقول لهم ميرسي